Welcome back to the 2017 Justice Conference here. We're backstage. The hashtag is Justice17. The theme is Love Thy Neighbor. And guys, we have an amazing guest here with us at this moment, Pastor Ed Kivitz and his brilliant translator, Rebecca Acevedo. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you for Now, having us. Pastor Ed, you, as we say in America, dropped the mic, and you had an amazing talk just a few minutes ago on the main stage. I want to ask you to unpack one of the statements and sentences that you said, that us is not a collective version of I. Can you unpack that? Okay, I will try. Yes, sir. But I will try in português. That sounds good. Sounds good. Eu estava dizendo que Jesus disse que I was saying that Jesus said that a igreja é a luz do mundo. the church is the light of the world. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, So when Jesus says that you are the light of the ele está world, dizendo para uma multidão de pessoas miseráveis. he's saying it to a multitude of miserable people. Pessoas que foram esmagadas pelo poder imperialista romano. He's saying it about people who were basically squished by the Roman Empire. Por isso elas estão chorando. And that's why they're crying. Por isso elas estão clamando por And justiça. that's why they're crying out for Por justice. isso elas estão clamando por And misericórdia. that's why they're crying out for mercy. Estão clamando por paz. And that's why they're crying out for peace. E elas estão sendo perseguidas por causa da justiça. And they're being persecuted because of that E justice. para essas pessoas, o reino de Deus é anunciado. And so it's to those people that the kingdom of God is E announced. quando essas pessoas, que são uma multidão de miseráveis, acolhem o reino de Deus como uma promessa, And when those people that are a multitude of miserable people take in the kingdom of God as a promise, o reino de Deus tem poder de fazer com que elas se tornem agentes de sua libertação. then it makes it so that the kingdom of God transforms them into agents of carrying out liberation. Nós não podemos subestimar o poder de uma pessoa And so we can't undermine the power of a single person, oprimida an oppressed person, que adquire uma esperança. that acquires hope. E uma esperança em nome de Deus. And hope in the name of God. E depois eu disse que nós temos então dois impérios, né? O império de César And so after I said that we have two different kinds of empires, e o reino de Deus. O império de César e o reino de Deus. the Caesar's empire and the kingdom of God. E que isso é choque constante. And that's like a clash Yes. of kingdoms. That's so good. And you also, coming over to America, we have different perspectives and we have different things that we're struggling and fighting with. So what are some things that you see coming over here that we don't see? Bom, eu posso enxergar Well, algumas I can coisas see some things, correndo o risco de ser injusto, but with the risk of being unfair and unjust. mas é o que eu vejo. But that's what I see. Eu penso que, em razão da I origem think that da in nação relation to the norte-americana origin of North America, of e dos America, fundamentos and its fundamentals and its origins and tão bases, arraigados à fé cristã, they are rooted within the Christian faith. existe na índole do povo norte-americano And so within the thinking of the North American people que a América do Norte é a luz do mundo. is that America is the light of the I'm world. sorry. Yes. Mas Jesus está dizendo que não. But Jesus is saying that that's not it. A América do Norte é uma nação, That America is a nation assim como qualquer outra nação. just like any other nation. A América do Norte é uma versão contemporânea And that America is a contemporary version do que foi o Egito, a Babilônia, of what was Egypt and Babylonia, do que foi Roma. of what was Rome. E hoje nós temos uma nação poderosíssima no And so mundo today we have a very powerful nation in the world e que pensa que é a luz do mundo, that mas não thinks é. it's the light of the world, but it isn't. E nós temos uma igreja norte-americana And so we have an American church que confunde o evangelho com a cultura norte-americana, that confounds that with the North American gospel porque pensam que é a mesma coisa. because they think it's the same thing. Mas não é a mesma coisa. But it's not the same E thing. existe ponto cego da igreja And norte-americana. there is like a blind spot that the American church has. A incapacidade de julgar a sua própria cultura The lack of a capacity to recognize its own culture
pelas lentes e critérios do reino de Deus. through the lenses and the criteria of the kingdom of God. Porque Jesus não disse que o que Jesus disse foi que a igreja, aqueles que acolheram o reino de Deus, é que são a luz do mundo. Because what Jesus says was that the church, the people who took in the kingdom of God, are those that are the light of the world. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu consigo enxergar e disso tem um monte de outras. Mas And acho que isso é I mais think that's like one of the most important things that I recognize. And there are tons of things that I do see, but that's the most relevant and important. That is so good. Thank you for saying that, and especially from someone from an outsider's perspective. And from an outsider's perspective, it needs to be said. We need to hear that. Yeah. Now, what would you hope that people would learn from true biblical justice? How would you hope that American Christians change and go to away from a national faith to a biblical faith and a biblical view of justice? Eu penso que I think that o que os teólogos da América Latina what perceberam Latin American theologians realized é o que nós chamamos de pecado was estrutural. what we call structural sin. Yes. Em que o pecado não está apenas no coração do ser And humano, that sin is not merely in the human heart, but rather mas está também nas estruturas sociais, within políticas e social, econômicas political, economic structures que causam sofrimento e morte. that cause suffering and death. Então, nós não podemos nos contentar, And so we can't be content, embora isso seja imprescindível, despite the fact that this is, we can't stop this. Right. não podemos nos contentar com ações de misericórdia e compaixão. We can't be content with small actions of mercy and compassion. Nós temos que confrontar o sistema. We need to confront the system. Não adianta eu ser bondoso para com você It doesn't matter if I'm good towards you se você é meu escravo. if you're my slave. Não existe um senhor de escravo bom. There is no good master of slaves. Wow. A escravidão é mal, Slavery is just evil. é diabólica. It's diabolical. Yeah. Então, acho que quando as pessoas And so I think fazem that when misericórdia e são act with cheias mercy de and compaixão e compassion, ajudam o and when they próximo, help the other, the mas não neighbor, confrontam o sistema but they don't confront the system que produz opressão, that produces the same oppression, elas têm uma falsa ideia de que elas são virtuosas. they have a false idea that they are virtuous. A justiça exige quebrar o sistema Justice requires that you break the system de opressão. from oppression, Wow. Então, não adianta. and so it doesn't Okay, matter. that's all. No, keep going. Yes. Yes. Wow. That is amazing. I just have one more question. Okay. Now, from your perspective, it seems to be heavily influenced by theologians who are from your context, from your culture. Can you talk about the power of listening to theologians who are people of color, who are from marginalized and disenfranchised and oppressed places? Eu penso que exatamente that- foi o que Jesus disse. That was exactly what Jesus said. Se você observar, If you observe, antes disso, before that, No, that's fine. That's fine. existe uma brincadeira na América there is Latina a entre kind os of teólogos game, a sort of playful thing that theologians from Latin America say, que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres. that God made an option preferred by the poor. Não sei se isso é verdadeiro, I don't know if that's true. mas sem dúvida nenhuma os But without a pobres doubt- fizeram uma opção preferencial por But Deus. without a doubt, the poor made a decision preferred by God. Os ricos receberam sempre a crítica de Jesus. The rich always took criticism towards Os Jesus. poderosos receberam a crítica de Jesus. The powerful were criticized by Jesus. Jesus criticou duramente o sinédrio, que era o poder religioso. Jesus harshly criticized the religious power. Yes. Jesus criticou o rei Herodes, He criticized o the rei king, Herodes, que era o the rei, que era
o rei de Israel Yeah, na the king of época. Israel of that time. Jesus criticou Pôncio Pilatos, que era o governador romano, Jesus criticized Pontius Pilate, e Jesus criticou o imperialismo romano. and Jesus criticized Roman imperialism. E, portanto, os poderosos não gostaram de ouvir a mensagem de And Jesus. so the powerful did not like to hear Jesus' message. Porque o evangelho que liberta Because the gospel that frees não é uma boa notícia para quem is escraviza. not a good news for for the people who enslave. Yes, Só é uma boa notícia para quem está escravizado e vai It's ser only good liberto. news for those that are enslaved and will benefit from it. Então, quando você ouve apenas os teólogos que estão em Dallas, Atlanta, And so if you hear the theologians from Dallas and que estão na Atlanta Califórnia, that are in California, você ouve teólogos que you estão hear num lugar de theologians privilégio. that are at a place of privilege, E eles Wow. acham que eles são a luz do mundo. and they think that they're the light of the world. Mas você precisa ir à multidão dos miseráveis But you need to go towards the masses of the miserable. e perceber que I o know I reino, messed up the lighting. I'm taking this all in. Keep going. e perceber que o reino And you de need to Deus realize chegou that the para kingdom of eles. God went for them, for those people. E quando os miseráveis yes. recebem o reino And when de the Deus, miserable receive the kingdom of God, eles se tornam o poder e a força de libertação. they turn it into the power and the full force of liberation. Por isso que é importante você ouvir os teólogos da África, And that's why it's important for you to hear theologians from Africa, Índia. India, os teólogos que estão se convertendo no Oriente Médio, the de theologians dentro in the do Middle Islã, East who are converting themselves, e os teólogos da América do Sul, da América and the Latina. theologians from Latin America and from South Porque America. eles estão se convertendo a partir de uma condição de fraqueza, de Because they are vulnerabilidade. converting from a point of vulnerability and of weakness. E eles podem desmascarar And they can unmask o poder opressivo the oppressive power de quem tem uma falsa virtude. of who has a false sense of virtue. Yes. Wow. Tyler, Wow. Thank you guys so much. Thank you. Pastor Ed Renee Kivitz Thank you. and Rebecca Acevedo. Thank you guys so Foi much prazer. for being here at says it was a the, pleasure. at the 2017 Justice Conference and for coming backstage. And I just want to say, as a person of color, to hear what you say and to hear your example inspires me. Oh, It thank touched you. me to hear what you said on the stage, to hear your passion and energy, and to see that. And the combination bless me. As a black man in America, thank you. Thank you, my Thank brothers. you. Thank Thank you. Thank you, brother. We'll be right back at the 2017 Justice Conference backstage.